पॅरा ऑलिंपिकाक वचून येयले कशें आसलें आनी उत्साह कसो आशिल्लो लोकां भुरग्यां मदीं? बरो उत्साह बरो आसा की आमची इंडियन टीम आसा ती इंडियन टीम बरी परफॉर्म करता अँड आय वॉज इनवायटेड बाय ऑलिंपीक कमिटी देर. खुबशे जाणांचे म्हाका कॉमेंटी येता की सरकाराच्या पयशांचेर वता म्हणून. सरकाराचो ₹1 स्पेंड करनासतना आमी पॅरा ऑलिंपिकाक गेल्ले आसात अँड इट वॉज बिकॉज ऑफ द पर्पल फेस्ट वी गॉट दीस ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज बाकीचे जे लोक हांगा इंटरनॅशनली आयिल्ले तांकां दिसलें की इट इज वर्थ कॉलिंग अस आनी आमी जेन्ना म्हाका दिसता की मोठे टुर्नामेंट घेतले मोठे आमचे डिसेबल्स लोकां खातीर जेन्ना इव्हेंट करतात तेन्ना इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट ऑर्गनायझेशन कशें आसता, हाव डू यू ऑर्गनायज, हाव डू यू प्लॅन, हाव डू यू एक्झिक्यूट, इट ऑल मॅटर्स. आनी पॅरिसाक जेन्ना आमी ऑलिंपीक पळयलें आनी तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर पॅरा ऑलिंपिकाक गेल्ले आसा. इंडिया गॉट 20 मेडल्स एज ऑफ नाव अँड इट वील गो ओवर 30. म्हाका दिसता की ज्या रितीन आमकां मेडल्स मेळ्ळा एनी टायम पयलीं अशें केन्नाच मेळ्ळें ना. ती आमकां खुबशें बरें दिसता की पॅरा ऑलिंपिकान भितर इंडियाचे परफॉर्मन्स इज द बेस्ट परफॉर्मन्स इन ऑल दीज इयर्स. सो आय वॉज अलॉंग वीथ दी प्लेयर्स. तांचे ज्या जाग्याचेर खुबशे कडेन ते वेन्यूज आशिल्ले त्या वेन्यूजाचेर वचून तांचे मेडिकल फिटनेस आसतले, तांचे जेवणाची तयारी आसतली किंवा तांकां मोटिवेट करप, तांकां इन्स्पायर करप, तांकां चियरअप करप, तांचे प्रॉब्लम्स आसा ते रिजॉल्व करप अशें करीत आशिल्ले. म्हणून बरें दिसता की भारत खूब फुडें वता. इंडिया इज म्हणजे मेडल्साच्या हातून तक्त्यान भितर खूब उंचेल्या पावंड्याचेर पावल्ले आसा. सो लास्ट टायमाचे हितून हे फावट कशें आशिल्लें एज फार एज मेडल्स? लास्ट टायम इट वॉज बर्लिन जर्मनी. इट वॉज अ स्पेशल ऑलिंपीक गेल्या वर्सा आनी हे आसा ते पॅरालिंपीक. स्पेशल ऑलिंपिकाक आमकां 203 मेडलां मेळ्ळी आनी वी हॅड परफॉर्म एक्स्ट्रीमली वेल. हियर ऑल्सो वी आर डुईंग गूड बिकॉज पयलीं पॅरा ऑलिंपीक म्हणटा तो लिटल बीट डिफिकल्ट कळ्ळें न्ही. ह्या टुर्नामेंटाकय आमकां आमचे परफॉर्मन्स द बेस्ट परफॉर्मन्स वॉज 19 मेडल्स बट आफ्टर अनदर 7 days टू गो वी हॅव क्रॉस्ड दॅट टॅली आनी म्हाका दिसता की आमी सादारण ते 30 मेडलां कडेन पावपाक शकतात. And overall infrastructure कसो आशिल्लो? Infrastructure was beautifully done there. You know, all that infrastructure which was created for Olympic is been used for Para-Olympic also, and it always happen like that. म्हणजे ज्या जाग्यार ऑलिंपीक जाता तीच कमिटी परत पॅरालिंपीक करपाक संदी दिता जाणे करून एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे सगळे स्टेडियम मेळटात तांकां जे बाकीचे स्विमींग पूल आसतले किंवा बाकीचे सगळं रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां मेळटा अँड इट वॉज वंडरफुली डन. You know, Paris is a country wherein they have taken so much of efforts, and if you look at the volunteers and all over the world, volunteers, they come at their own cost, they stay and they get that happiness and satisfaction that they have worked for this event. हांवें पळयतात की खुबश्यो गोश्टी शिकपा सारक्यो आसात अँड रियली आय वॉज म्हणजे खूब बरें दिसलें म्हाका की दीस कमिटी हॅज इनवायटेड मी अँड आय वॉज विथ दॅम फॉर 8 days. थँक्यू.